अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे 2019-2020। This is very important topic, and the statistics which are being used in this topic can be utilized in all the questions of almost all subjects of the competitive examination. Particularly, the things which we will discuss, you can include those statistics in your essay exam, in current affair, in Pakistan affair, in international relations, in political science, in sociology, in governance and public policy, and even in many other subjects. Because this is all about the Pakistan's Economy Survey 2019-2020. The question is, what is Pakistan's Economy Survey 2019-2020? The Pakistan's Economy Survey 2019-20 is a detailed account of Pakistan's economic performance during the outgoing fiscal year based on the latest available data, fiscal year 2020. So the thing which we will discuss in Pakistan's Economy Survey 2019 and 2020, first we'll discuss that what is the current status of Pakistan's economy. What is the current status of Pakistan's economy, what the survey is, and what is the global economic review, and what is the Pakistan economic review, and Pakistan's economic review, particularly in the sectors of agriculture, manufacturing and mining, fiscal development, money and credit, capital market and corporate sector, inflation, trade and payments, public debt, education, health and nutrition, population, transport and communication, energy and climate change. The most important thing is in the whole scenario कि पाकिस्तान के इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक जो कि हमने देखना है, इसका डिटेल हमने जाना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो क्या है 2019 टू 2020 फिस्कल ईयर के अंदर। तो उसमें जो मेजर एरियाज जो जिनके ऊपर पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी बेस कर रही है, जिसके अंदर के एग्रीकल्चर है और मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग है, फिजिकल डेवलपमेंट है, पब्लिक डेट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी वगैरह वगैरह है, इन सब को हम सेपरेटली देखेंगे। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है उसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन के मुताबिक मैं एक बात कहता होता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट इज 23rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, 42nd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पाकिस्तान हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन, यानी 222 करोड़ आवाम जो है वो पाकिस्तान की है, आबादी है, जो कि दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 1357 यूएस डॉलर है, जो कि रिकॉर्डेड है 2019 के अंदर, जो कि दुनिया के अंदर 154th नंबर पे आता है। ठीक है, और पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो 36% है। पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर टेक्सटाइल जो है वो है, उसके अंदर लेदर की गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, कारपेट्स वगैरह वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, अगर हम पाकिस्तान की ग्रोथ पोल्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी जो हम देखें तो वो बेसिकली यानी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बेस कर रही होती है 3 मेजर एरियाज के ऊपर, जिसको कि मैं बताऊं आपको कि एक तो आपका इंडस रिवर दरिया सिंध, ठीक है, और दूसरी जो डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज ऑफ कराची, और तीसरा मेजर जो अर्बन सेंटर्स हैं पंजाब के। इन 3 मेजर एरियाज जो हैं वो इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडस रिवर, ठीक है, जिससे कि एग्रीकल्चर के अंदर मतलब आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, फिर जो कराची की डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है वो, और फिर जो मेजर अर्बन सेंटर्स पंजाब के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वहां से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मेनली जनरेट होती है। Coexisting with lesser developed areas in other parts of the country, we can consider them that as far as the Balochistan is concerned, so that is also the hub of the economy, that is also giving huge resources, but might be possible कि वो resources पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास जब वसाइल मौजूद हैं तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी सफ़र क्यों कर रही है। उसके अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के सफ़र करने के अंदर।
ایک انٹرنل پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں, دوسرا فاسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے, اور تیسرا مکسڈ لیول آف فارن انویسٹمنٹ ہے. ان تین چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے, اب چونکہ اس کو اگر ہم فردر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو سوئفٹ اور ڈیسائسو پالیسی ایکشنز ہیں جو کہ ایک کرنٹ فسکل ایئر سے سٹارٹ ہو گئے تھے, اس کے اندر کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا تھا. سوئفٹ اینڈ ڈیسائسو پالیسی ایکشنز جو گورنمنٹ کو لینے تھے اس فسکل ایئر 2019 to 2020 کے اندر, اس میں ایک تھی کہ آپ ریزورس کی موبلائزیشن کریں جو آپ کے ریزورسز ہیں. دوسری ہے جی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کی کمپلیشن کی طرف جائیں. تیسرا جو ہے وہ آپ آسٹیرٹی میجرز کو اڈاپٹ کریں. اور چوتھا آپ ایسی مانیٹری پالیسیز بنائیں, ایسی فائنینشیل پالیسیز بنائیں جو کہ اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوں. یہ میجرز جو ہیں وہ اکانومی کو ریورس کر سکتی ہیں اور اس کو جو انٹرنل اور ایکسٹرنل امبیلنسز ہیں ان کو بھی ریورس کر سکتی ہیں. جو سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹس کے اندر was made at the current account and trade deficit witnessed a substantial contraction. Foreign reserves جو ہے وہ steadily improve ہوں, ٹھیک ہے. ایف ڈی آئی جو ہے اس کے اندر انکریز آئے. کریڈٹ ریٹنگ پروفائل جو ہے also improved, اور fiscal performance remained strong during the first 3 quarters of the outgoing fiscal year on the back of the consolidation efforts and targeted reforms. لیکن جو کووڈ 19 جب آیا, کووڈ 19 نے جو ہے وہ گلوبل اکانومیز کو ریسیشن میں ڈال دیا اور پاکستان بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا کووڈ 19 سے. پرٹیکولرلی ہیلتھ کرائسس انکریز ہوئے, اکنامک شاکس ہوئے, ٹھیک ہے, اس کووڈ 19 کی وجہ سے. اس فسکل ایئر کے دوران پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شارپلی کانٹریکٹ ہوئی, ٹھیک ہے, اور جو ریکارڈ کیا گیا اس کا جی ڈی پی -0.4% پہ یہ چلی گئی. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سوشو اکنامک امپیکٹ جو اس پینڈیمک کا ہے اس کو اگر ہم جو ہے وہ میٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اناؤنس, اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا اناؤنس کیا, اس کا یہ جو سوشو اکنامک امپیکٹ آیا پینڈیمک کا, گورنمنٹ نے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے تقریباً 1.24 ٹریلین روپیز جو ہے اس کا اعلان کیا, اور مختلف قسم کی ریلیف میجرز جو ہے وہ دی گئیں, اور اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی پالیسی ریٹ جو ہے اس کو کٹ کیا اور 5.2%, 2.5% سے 8% تک جو ہے وہ لے گئے. مانیٹری اور فسکل پالیسی انٹرونشنز جو تھیں انہوں نے اکنامک ایکٹیویٹی کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی ڈیفیکلٹ ٹائم کے اندر, ٹھیک ہے, تاکہ نیگیٹو ایفیکٹس کو کم سے کم کیا جائے. اور نیگیٹو ایفیکٹ جو آ رہا تھا وہ پاورٹی اور ان ایمپلائمنٹ کے اوپر آ رہا تھا. کووڈ 19 نے یوں تو پوری دنیا کی اکانومی کو ڈسٹرب کیا, لیکن چونکہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, پاکستان جیسی کنٹریز, ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. گورنمنٹ نے اس چیز سے نمٹنے کے لیے چاک آؤٹ کی اسپیسیفک سیکٹر اسپیسیفک پالیسی انٹرونشنز, سیکٹر اسپیسیفک پالیسی انٹرونشن اور اسٹرکچرل ریفارمز لانے کی کوشش کی اس سچویشن کو کوپ کرنے کے لیے. سیکٹر اسپیسیفک پالیسی انٹرونشن کا مطلب ہے کہ اسپیسیفکلی ایک سیکٹر کے لیے آپ کیا پالیسی جو ہے وہ لاگو کریں گے, اور اسٹرکچرل ریفارمز جو ہے اس کے اندر چینج لانے کے لیے, اس کے پورے سسٹم کے اندر, اس کے اسٹرکچر کے اندر لانے کے لیے کیا جو ہے وہ چیز کی جائے گی. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے سیکٹر اسپیسیفک پالیسی انٹرونشن کو چاک آؤٹ کیا اور اسٹرکچرل ریفارمز کو چاک آؤٹ کیا اس سچویشن سے کوپ کرنے کے لیے. گورنمنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کرتی رہی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کنڈیشنز, تاکہ پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ سٹیبلائز کیا جا سکے. پاکستان اکنامک سروے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے, اس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تفصیل کے اندر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہوئی ہے.
पर्टिकुलरली कोविड-19 के बाद इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हुई है। इस पर्सपेक्टिव में अगर हम थोड़ा सा, चूंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू भी कर लें तो हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर इफेक्ट हुई है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इस चीज़ से इफेक्ट हुई है। उसके अंदर हम देखते हैं कि चूंकि फिजिकल ईयर 2020 जो है पैंडेमिक ने इसको बुरी तरह से जो है वो तोड़ा है। हांगकांग जैसा मुल्क जो कि बहुत जो कि 1997 के अंदर चाइना को हैंड ओवर किया गया था, बहुत बड़ा एक इकोनॉमी का हब था, ठीक है, वहां पे क्राइसिस ने जन्म लिया, ठीक है। यानी इस रीजन के अंदर अगर आप ये देख लें कि हांगकांग जैसा मुल्क जो है वो भी मुकम्मल तौर पे क्राइसिस के अंदर चला गया अगस्त 2019 के अंदर। अब इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू में आपको बता रहा हूँ कि हांगकांग की इकोनॉमी डाउन हुई अगस्त 2019 इन अगस्त। इंडिया ने 370 का आर्टिकल अपना तोड़ा, जिसकी वजह से जो मतलब आर्टिकल तोड़ने से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है राइवल तो ये ऑलरेडी है, कन्फ्लिक्ट इंक्रीज कर गया और जितना एक ट्रेड इन दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में होता था वो भी रिड्यूस हो गया। यूनाइटेड किंगडम जो है वो एग्जिट कर गया यूरोपीय यूनियन से और वो म्यूचुअली एग्रीमेंट के बाद और फिर यूरोपीय यूनियन जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया और यूरो क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो गया। ट्रेड वॉर जो है यूएस और चाइना के बीच में वो स्टार्ट हुई 2018 के अंदर, उसने भी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चूंकि फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो है उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें अडॉप्ट की। कोविड-19 जो है वो इमर्ज हुआ वुहान चाइना के अंदर और 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को पैंडेमिक करार दिया, ठीक है। अच्छा, इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पैरालाइज कर दिया। इस पैंडेमिक ने ना सिर्फ के डैमेज ह्यूमन लाइफ्स को किया, बट जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हुई। मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मेजर्स अडॉप्ट की, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली जो क्राइसिस जन्म लिए इस कोविड-19 इस पैंडेमिक के साथ, वो हेल्थ क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, एंड कोलैप्स एंड चेंज्ड द डायनामिक्स ऑफ ऑनगोइंग एंड फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरी तरफ जो है वो पैंडेमिक ने एक काम और किया, पैंडेमिक ने वाइप आउट कर दी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस थी मुख्तलिफ कंट्रीज की, उसको भी उसने दिखाया कि क्या कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस थी। लॉकडाउन जो था इसने वर्स्ट क्राइसिस जो है उनको जन्म दिया और वो वर्स्ट क्राइसिस जो है ये द ग्रेट डिप्रेशन जो था 1930 के अंदर जो अमेरिका के अंदर हुआ था, उसके बाद इस लॉकडाउन के क्राइसिस जो है वो वर्स्ट क्राइसिस करार दिया गया। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 जो था डिपेंड्स ऑन द पाथवे ऑफ पैंडेमिक, द इफेक्टिवनेस ऑफ containment measures, the magnitude of supply of disruptions, the impact of tightening in global financial market conditions, change in spending patterns, behavioral changes, and unstable commodity prices that was just happened due to the COVID-19. So इसका मतलब है कि COVID-19 ने पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को जो है वो इफेक्ट किया। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया 2020 के अंदर अप्रैल में, प्रोजेक्ट्स ग्लोबल ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट शार्पली by -3% in 2020, and the loss of global GDP over 2020 and 2021 could be around $9 trillion due to the pandemic crisis. ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 2021 के अंदर जो रहेगा इसका वो $9 trillion का जो होगा वो रहेगा पैंडेमिक क्राइसिस की वजह से। अच्छा, ग्लोबल जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की गई 5.8% इन 2020 के, वो कितनी होगी? 5.8% होगी। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, दूसरी चीज़ देखें, बाकी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन,
ठीक है, और within the emerging markets and developing economies the growth rate is projected to contract by 1%, -1%. ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे कितना हुआ जी, -1% 2020 में होगा। चाइना को अगर हम निकाल दें, चाइना की ग्रोथ जो है वो बेहतर है, ठीक है, चाइना का पॉजिटिव रिजल्ट है, इंडिया का रिजल्ट भी इतना बुरा नहीं है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान जो है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, पाकिस्तान को चूंकि ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर शामिल था, तो पाकिस्तान के ऊपर जो है, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो कोविड-19 के इफेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिव्यू को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जो फंडामेंटल वीकनेसेस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम पिछले लेक्चर के अंदर वैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस बता चुके हैं, मैं चंद एक इसमें दोबारा मेंशन करूंगा कि फंडामेंटल वीकनेसेस क्या है पाकिस्तान इकोनॉमी की। लो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, जीडीपी रेशो के लिहाज से टैक्स बहुत कम है, पुअर सेविंग रेट्स है, और एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो हालात इस तरह के हैं। और अगर हम देखें तो मिस अलाइंड इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, मिस अलाइंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है, ठीक है, जिससे कि डेफिसिट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। द फिस्कल और करंट अकाउंट एक बहुत बड़ा इशू है। अभी कहते हैं कि करंट अकाउंट काफी हद तक जो है वो कम हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है। अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर देखें तो फ्यूल डिमांड एंड शॉर्ट टर्म ग्रोथ बट हैज ग्रेजुअली इरोडेड मैक्रो इकोनॉमिक बफर्स, इंक्रीज द पब्लिक डेट एंड डिप्लेटेड इंटरनेशनल रिजर्व्स। पाकिस्तान के अंदर ये चीज हुई। अगर हम स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में जाएं तो उसमें मोमेंटम जो है वो इस तरह से होगा कि जो कमेंसमेंट्स ऑफ IMF 39 मंथ्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, EFF इसको कहा जाता है, 39 मंथ्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है, अरेंजमेंट प्रोग्राम जो कि जुलाई 2019 के अंदर हुआ था, इट वाज फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। द स्टेबलाइजेशन मेजर्स इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द ट्विन डेफिसिट्स had a profound impact on the economic activity during the year। और अगर हम फिस्कल ईयर 2020 को देखें, जो जब स्टार्ट हुआ, the economy started to witness a remarkable turnaround which confirmed that the government has taken appropriate policy actions to address the macroeconomic imbalance। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी जो पाकिस्तान के अंदर मेनली the emphasis has been on the price control through the different policy administrative and relief measures to cushion the impact of needed stabilization policies on the poor। Targeted poverty reduction intervention have been made through the एहसास program। यानी पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए या गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए, जिसमें एक एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, ठीक है, उसी को जो है वो चेंज किया गया। सेहत सहूलत प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, सेहत कार्ड दिए गए, एक्सपैंड किया गया वसीला तालीम प्रोजेक्ट को, ठीक है, और फॉर विच नेशनल एग्रीकल्चरल इमरजेंसी प्रोग्राम्स लाए गए। कामयाब जवान प्रोग्राम जो है उसका स्टार्ट किया गया, जिसमें यूथ को बिजनेस के लिए लोन दिए जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर के 50 लाख घर बनाने की बात हुई 5 सालों के अंदर, और 10 बिलियंस ट्री सुनामी जो है वो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, और जिसका पोटेंशियल था कि 1.5 to 2 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी टिल दिसंबर 2020 तक। ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए पॉवर्टी को और एलिमिनेट कर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए? एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेहत सहूलत प्रोग्राम, वसीला तालीम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके जो कामयाब जवान प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, और 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया, कि जिससे ये उम्मीद की गई थी कि 2 मिलियन लोगों को कम से कम जॉब मिलेगी। लेकिन पैंडेमिक की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों ने, यानी ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन लोगों ने जो है वो अपनी जॉब जो है वो लूज की। बावजूद इसके कि पाकिस्तान इकॉनमी वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्टेबलाइज्ड टू ग्रोथ,
The outbreak of COVID-19 during the second half of the current fiscal year brought multifaceted challenges for Pakistan to preserve the economic gains achieved as a result of the various efforts to improve the fundamentals of the economy. Similar to the entire world, Pakistan's economy has also been affected due to the COVID-19 outbreak through various channels like किस किस चैनल से इफेक्ट हुआ पाकिस्तान? Decline in domestic as well as global demand, downturn in the tourism and the business travel, trade and production linkage and supply disruptions, etc. जो रैपिड स्प्रेड हुआ कोविड 19 का फरवरी 2020 से हैज ब्रॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू नियर हॉल्ट, जो कि लॉकडाउन की सूरत में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सामने आया. अब हम देखें कि as the economy has been subjected to demand and supply shocks, the outgoing fiscal year 2020 has witnessed to contraction and economic activity. The GDP growth rate for fiscal 2020 is estimated, fiscal year 2020 is estimated at negative 0.38% on the basis of 2.6%, minus 2.64 and minus 0.59, the negative performance percent growth in agriculture, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर्स रिस्पेक्टिवली. यानी अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी थी 2.67%, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कितनी हुई -2.64 और सर्विस सेक्टर -0.59 पे रहा. फिस्कल ईयर 2020 की हम बात करें जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, फिस्कल ईयर 2020 के अंदर नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑफ बोथ इंडस्ट्री एंड सर्विस आउट overshadowed the growth in the agriculture sector. इन तीनों सेक्टर्स के अंदर से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके रहे. जो ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिड्यूसिंग द propagation of COVID-19, social distancing was implemented, which resulted in lockdown, which severely affected activity in the contact intensive business. जो contact intensive business थे, social distancing ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा impact डाला. The negative impact of COVID-19 was to pronounce that to stimulate the growth, the government announced Rs 1.24 trillion rupees relief package. That was also one of the biggest setback for the government of Pakistan, that when they are going to give to 1.24 trillion to the public for the relief package. Or State Bank of Pakistan has also taken various steps, including reduction in interest rate to 8%, refinancing schemes for the medical centers, and various incentives for the export-oriented industries, etc. There has been a considerable support from the international leaders. The IMF has given 1 year relief to Pakistan amid to the pandemic, and a US and 1.36 billion US dollar were given under the rapid financing instrument to address the economic impact of the COVID-19. यानी इसमें भी अमेरिका ने पाकिस्तान को 1.38 बिलियन US डॉलर्स की जो है वो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो है पाकिस्तान को दिया. एड पैकेज जो है एशियन डेवलपमेंट की तरफ से आया, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया, और जिसके अंदर के G20 ने भी पाकिस्तान को डेट रिलीफ दिया, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की गई. As the economy slowly reopens, it is expected that the adverse impact of COVID-19 will be bottoming out. और अगर हम उसके बाद देखें पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान लाइक अदर इकोनॉमीज हैज डाइवर्स स्ट्रक्चर विद 3 मेन सेक्टर्स. कौन कौन से सेक्टर्स? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर. पाकिस्तान, according to the Pakistan Bureau of Statistics, fourth quarter has been estimated by keeping in view the lockdown situation faced the industrial sector due to the COVID-19. ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो नेगेटिव गए और किस तरह से पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो डाउन हुआ, सेक्टर्स कौन कौन से हैं उसमें अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का सेक्टर है कि जिसने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिया, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग का सेक्टर रहा, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉनेटरी एंड क्रेडिट, कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी, ट्रेड एंड पेमेंट्स का बहुत फर्क आया, पब्लिक डेट इंक्रीज हुआ, एजुकेशन जो है वो चूँकि लॉकडाउन के अंदर मुल्क चले गए, एजुकेशन के ऊपर भी उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम पेश आए, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, एनर्जी अगेन एक बहुत बड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है. पाकिस्तान का
جو اسٹیٹسٹیکلی پاکستان نے کتنے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کیے ہیں, کیا اس کے ریزلٹس آئے, یہ سارے کے سارے میں نے ہینڈ آؤٹس کے اندر مینشن کیے ہوئے ہیں. یو آر ریکوائرڈ ٹو ریڈ آل دیز سیکٹرز فرام دا ہینڈ آؤٹ, یعنی آپ کو میں نے ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے. آپ نے ایگریکلچر کے اسٹیٹسٹکس نکالنے ہیں, مینوفیکچرنگ کے اسٹیٹسٹکس نکالنے ہیں, فزیکل ڈیولپمنٹ کے اسٹیٹسٹکس نکالنے ہیں, منی اینڈ کریڈٹ, کیپٹل مارکیٹ, انفلیشن, ٹریڈ اینڈ پیمنٹس, پبلک ڈیٹ, ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن, پاپولیشن, ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن, انرجی اینڈ کلائمیٹ چینج. ان سب کے اسٹیٹسٹکس میں نے بتائے ہیں کہ موجودہ جو پاکستان کے اندر ان کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اور یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اندر, بیکاز کہ پاکستان کی پوری اکانومی انہی کے اوپر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے. پھر میں نے ایک چیز اس کے اندر جو مینشن کرنے کی کوشش کی ہے, یہ میں نے آپ کو ایشوز بتایا کہ کہاں پہ ان کے ایگریکلچر یا باقی جتنے بھی ہمارے پاس سیکٹرز ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, وہ میں نے اسٹیٹسٹکس پورے کے پورے ہینڈ آؤٹس کے اندر دے دیے ہیں. یو آر ریکوائرڈ ٹو ریڈ دیم فرام دا ہینڈ آؤٹس. اگلی چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ اس میں نے بتایا جی کہ آپ پاکستان کی اکانومی کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو فوکس ایریاز کون سے ہوں گے, کیا پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ آ سکے پاکستان کے اندر. تو فوکس ایریاز میں نے تقریباً 8-9 مینشن کی ہیں. میں نے کہا کہ مارکیٹ بیسڈ ریفارمز جو ہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر لائے جائیں. دوسرا میں نے کہا کہ ورلڈ کلاس سائنس بیسڈ اکنامک انسٹیٹیوشنز ہوں, ٹھیک ہے, جو چائنا کے کولیبریشن کے ساتھ آپ بنائیں. پرائس واٹر یوزیج اینڈ اسٹاپ ایگریکلچرل سپورٹ پرائسز اسپیشلی فار شوگر کین, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا کہ انکریز دا ٹیکس نیٹ تھرو پراپر ڈاکیومنٹیشن, ٹھیک ہے, جس کے اندر کہ جانا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. ڈائیورسفائی اینڈ ایکسپینڈ دا ایکسپورٹ بیسڈ تھرو نیو پروڈکٹس, نیو سروسز اینڈ نیو مارکیٹس. ایکسپورٹس کے اوپر فوکس کریں. Encourage the development of digital infrastructure in order to bridge the digital divide and democratize learning and market access. Development of digital infrastructure جو ہے وہ پاکستان کو اس کی اشد ضرورت ہے to make Pakistan's economy better. Encourage کرے لوکل اور انٹرنیشنل ٹورزم کو, ٹھیک ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی. ریڈیوس کرے propensity of real estate to be used to park black money, ٹھیک ہے, اس کو ریڈیوس کریں. اور انویسٹ کریں انوائرمنٹل اور سوشل ایسٹس کے اندر, تو پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے اینڈ پہ ایک پاکستان کے حوالے سے ورلڈ بینک اور پاکستان کا کیا, ورلڈ بینک جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ لون دیتا ہے اور کس طرح سے پاکستان جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے. اور ابھی کووڈ-19 کے اندر جو 39th منتھ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ورلڈ بینک نے دی ہے اس کی ارینجمنٹ کس طرح سے کی گئی ہیں, یہ سارا کچھ میں نے جو اس کے آخری جو حصہ ہے دا ورلڈ بینک ان پاکستان اس کے حوالے سے دیا ہے. سو یو آر ریکوائرڈ ٹو ریڈ آل دیز تھنگس ڈیپلی. اور اگر آپ اس کوشچن کو اس طرح سے پریپیئر کریں گے تو ہوپ فلی یہ کوشچن یہ ٹاپک جو ہے یہ کور ہونے سے, اس ٹاپک کے کور ہونے سے آپ کو سارے ٹاپکس کے اندر ہیلپ مل جائے گی. آپ کوئی بھی چیز لکھیں گے تو آپ ان اسٹیٹسٹکس کو جو میں نے اس کے اندر یوز کیے ہیں, جو پاکستان کے اکنامک سروے کے اسٹیٹسٹکس ہیں, میرے نہیں ہیں, پاکستان اکنامک سروے کے اسٹیٹسٹکس ہیں, ان کو آپ یوز کریں گے تو اٹ وڈ بی کوائٹ ہیلپ فل. پہلے آپ بریف انٹروڈکشن دیں گے پاکستان کا اکنامک سروے کیا ہے, یہ ڈیٹیلڈ پرفارمنس ہوگی 2019 اور 2020 کی. پھر آپ بتائیں گے کہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے پاکستان کی اکانومی کا. پھر آپ گلوبل ریویو لیں گے اکانومی کا, گلوبل اکنامک ریویو کیا ہے. پھر آپ پاکستان کا اکنامک ریویو لیں گے, اور پھر آپ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا سروے دیکھیں گے ایگریکلچر کے اندر, مینوفیکچرنگ کے اندر, ٹریڈ کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, کلائمیٹ چینج کے اندر, انرجی کے اندر, مائننگ کے اندر, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان سارے سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے کتنی انویسٹمنٹ ہوئی, کس کا کتنا جی ڈی پی کے اندر جو ہے وہ حصہ ہے, کس کا رزلٹ پازیٹیو رہا, کس کا رزلٹ نیگیٹو رہا. اور ایٹ دی اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر اگر آپ اکنامک پراسپیرٹی چاہتے ہیں تو یہ 8 یا 9 اسٹیپس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان اسٹیپس کو آپ لاگو کریں گے تو آبویسلی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ اکانومی بہتر ہو جائے گی. اور اینڈ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ورلڈ بینک جو ہے پاکستان کے اندر کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ہینڈ آؤٹس جو ہے وہ بڑی اس کے اندر بہت کلیئر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اسٹیٹسٹکس آپ نے پڑھنے ہیں. اگر آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے, کوشش کیجیے گا کہ کم از کم ہر سیکٹر جیسے ایگریکلچر یا انڈسٹری یا مائننگ یا ٹریڈ یا پبلک ڈیٹ ہے یا ایجوکیشن ہے یا ہیلتھ ہے یا انرجی کرائسس یا انرجی ہے یا کلائمیٹ چینج ہے, ٹھیک ہے, یا ٹورزم ہے, اس کے اسٹیٹسٹکس 2 سے 3 اسٹیٹسٹکس آپ ضرور جو ہے وہ یاد کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے. اسٹے بلیسڈ.